एक बार फिर से आपका दरास्पेक्ट चैनल में इस्तकबाल देते हैं। आज का मौजूद है हमारा वक्फ इमलाक क्या है, वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ की हिफाजत क्यों करना चाहिए। आज का ये बर्निंग टॉपिक है। कई से वक्फ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो हम समझते हैं कि वक्फ कहते किसे हैं। पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट के नाम से आया है, तो इसके लेकर बहुत सारी हलचल हो रही है। जिसका मुद्दा है उनसे ना पूछा गया ना उनकी राय ली गई, लेकिन पार्लियामेंट में कानून को पास कर दिया गया। आइए पहले हम समझते हैं कि वक्फ क्या है, वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ ऐसी प्रॉपर्टी और ऐसी जायदाद को कहते हैं जो अल्लाह के लिए किसी आदमी ने दान दे दिया या खैरात दे दिया या उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। ऐसी ज़मीन को या प्रॉपर्टी को हम वक्फ की ज़मीन या प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस ज़मीन के मुतालिक हुक्म ये होता है, जिस शख्स ने भी ये ज़मीन खैरात में दी या दान दी या वक्फ किया है, तो इस ज़मीन को ना बेचा जा सकता है, ना ख़रीदा जा सकता है, और ना ही इसको किसी को गिफ्ट दिया जा सकता है इस प्रॉपर्टी को, और ना ये प्रॉपर्टी वरासत में किसी को मुंतकिल की जा सकती है। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जायदाद को हम वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। इससे मुतालिक एक कानून अभी अप्रैल 25 के महीने में, अप्रैल 2025 में कानून पास हुआ है, जिसको हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के नाम से जानते हैं। तो ये कानून क्या है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी के बाद से हम देखते हैं कि, बल्कि आज़ादी से पहले से 1923 में मुसलमानों ने महसूस किया कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इस पर नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है और लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने उस वक्त की हुकूमत, जो कि अंग्रेज़ हुकूमत थी, उनसे मुतालबा किया कि वक्फ की हिफाजत के लिए कोई कानून बनाया जाए। तो 1923 में एक कानून वक्फ एक्ट के नाम से बनाया गया। फिर मुल्क आज़ाद होने के बाद 1954 में, यानी 1954 में एक और कानून बनाया गया ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ की ज़मीन को महफूज रखा जाए। फिर बाद में 1954 के बाद फिर 1995 में 95 में फिर एक कानून बनाया गया ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी को सेव किया जाए, इसको अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन शरपसंद अनासिर वक्फ की प्रॉपर्टी को यहाँ भी लूट रहे थे, खुदबुद कर रहे थे और इसको तबाह तहराज कर रहे थे। फिर इसी के चलते 1913 में मुस्लिम उलमा, मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम पार्टियों के नुमाइंदे और मुस्लिम जमातों ने इस बात में संजीदा कोशिश की कि गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाए कि जिसकी वजह से जो है वक्फ की प्रॉपर्टी महफूज रहे, और जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी का खुदबुद कर रहे हैं या उसको लूट रहे हैं या उसको तबाह ताराज कर रहे हैं, उनको रोका जाए और वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो ताकि मिल्लत का सही से फ़ायदा हो। इसके लिए उन्होंने 1913 में बहुत सारी दफ़ात शामिल की गई है और कानून को लाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ही ये कानून आया उसके फौरी बाद यहाँ की हुकूमत बदल गई, दूसरे नज़रियात की हुकूमत आई, दूसरे पार्टी की हुकूमत आई। तो इसने क्या किया कि फिर जब से लेकर उस कानून को नाफिज नहीं किया। लेकिन अचानक 2025 में 1913 से लेकर जब से इनकी गवर्नमेंट आई 1914 में, जब से लेकर 2025 तक इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बोलकर एक कानून 2025 में पास किया। ये इनका कहने का मकसद ये है कि हम ये कानून के ज़रिए वक्फ की प्रॉपर्टी को महफूज रखेंगे, हिफाजत करेंगे और इसके साथ साथ वक्फ की प्रॉपर्टी के ज़रिए अवाम की फलाह व बहबूद के काम करेंगे। लेकिन दरअसल ये वक्फ एक्ट इन्होंने जो लाए हैं तो इनकी नीयत में ही खोट है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करना नहीं चाहते, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि 1913 में जो कानून लाया था वो 1913 का कानून इसी मकसद से बनाया गया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखा जाए और वक्फ की हिफाजत के लिए कानून को ज़रा मजबूत किया जाए। इसके लिए लाया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट इन्होंने नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टी के ये कानून जो है इसके अंदर क्या मुज़िर असरात हैं, क्या जहरीले असरात हैं, ये समझो। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने इसके लिए मीडिया ट्रायल किया और अपने मीडिया के ज़रिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए और बहुत सारी इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने ये गलतफहमी फैलाना शुरू कर दी कि सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे मुल्क में अगर किसी के पास है रेलवे और डिफेंस से भी ज़्यादा ज़मीन जो है, प्रॉपर्टी जो है वक्फ के पास है। पहले ये बात बताई। फिर दूसरा ये बात बताई कि ये ज़मीन जो है यानी कि गवर्नमेंट की ज़मीन है। ये तासुर दिया गया कि ये ज़मीन गवर्नमेंट की है और इन लोगों ने वक्फ बोर्ड वालों ने इसको कब्जा कर लिया, दूसरा तासुर। और तीसरा तासुर ये दिया कि वक्फ वाले जहाँ कहें, जिस ज़मीन पे कहें, जिस प्रॉपर्टी में कहें कि ये वक्फ वाले हमारी ज़मीन है तो वो ज़मीन उनकी हो जाएगी। अब नतीजा ये है कि गलत तशहीर करके, गलत मालूमात करके क्या किया, वक्फ के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया गया और जहन साजी की गई, फिर ये कानून पास किया गया। अब आइए हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो कानून है वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कि
ملک میں سب سے زیادہ ہے، تو یہ زیادہ ہونا کم ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی حال میں سروے کیا ایک ایجنسی نے، آزاد ایجنسی نے، تو پایا کہ تمل ناڈو میں اور آندھرا پردیش کی مندروں کے پاس جتنی زمین ہے وہ وقف پراپرٹی سے زیادہ زمین ان لوگوں کے پاس ہے۔ اب رہی ریلوے کی اور ڈیفنس کی اور دیگر مندروں کی، مٹھ کی زمینیں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ وقف کی زمین جو ہے کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنی پراپرٹی کو وقف کر سکتا ہے، یعنی وہ کہہ دے گا کہ میں نے یہ گھر وقف کر دیا، یہاں سے کا جو کرایہ آئے گا یہ یتیم بچوں کے لیے ہوگا، یا اس زمین پر اس پراپرٹی پہ یتیم خانہ کھولا جائے گا، جن بچوں کے ماں باپ نہیں وہ یہاں پر رہیں گے، یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے۔ ایک چیز یہ ہو گیا، کیونکہ اسلام مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ اب خرچ کرنے کی نوعیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے، کوئی بیماروں کی مدد کرتا ہے، ہر طرح سے مدد کرتا ہے، کوئی مسافروں کی مدد کرتا ہے، کوئی پریشان حالوں کی مدد کرتا ہے، اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنے پیسے جو ہے وقف کر دیتے ہیں تاکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب ملے۔ وہ جو اس سے پہلے جو خرچ کرے تو ان کا ثواب جب کا جب مل جائے گا۔ لیکن کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب تک زندہ ہے تب تک اس کے عمل کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اگر وہ اچھا کام کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر وہ برا کام کرے گا تو اس کو برا بدلہ ملے گا۔ اب وقف میں کیا ہوتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب، اس کا جو اچھے کام کا بدلہ اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس کی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو وہ دعا کرے گی تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا اور اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ علم ہے، اس نے علم پھیلایا تو جب تک وہ علم پھیلتا رہے گا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کو پنیہ ملتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ میں ہی وقف آتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے لمبا راستہ ہے وہاں پر پیڑ لگا دیے، مسافر خانہ کھول دیا، تو نتیجہ ہے کہ وہاں پر مسافر آرام کر رہے ہیں یا پیڑ کے چھاؤں کے نیچے رہ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا۔ یا دواخانہ کھول دیا تو مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، یا پھر کوئی مدرسہ، کوئی اسکول کھول دیا وہاں پر تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، یا پھر کوئی کنواں کھود دیا جہاں پانی کی ضرورت ہے تو یہ وقف میں آ گئی، یا پھر کوئی مسجد کے لیے زمین دے دیا، کوئی مسجد ہبا کر دیا، گفٹ کر دیا، وقف کر دیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وقف پہ آئیں۔ کوئی کھیت مسجد کے نام پہ کر دیا تو یہ وقف پہ آئیں گی، اس کی جو بھی آمدنی ہوگی اللہ کے راہ میں خرچ ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور وقف پراپرٹی جو ہے صدقہ جاریہ کے اندر آتی ہے۔ اس لیے مسلمان اللہ کی راہ میں اپنی جائیدادوں کو وقف کرتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ وقف ایکٹ جو پارلیمنٹ پاس ہوا ہے اس کے مضر اثرات کیا ہونے والے ہیں، اس سے وقف پراپرٹی کس طرح سے تباہ ہو رہی ہے اور کس طرح سے اس کو ہڑپنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اب ہم اس کو دوسرے حصے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔